lagi may mukha nga crispy na lamok. Isang tag-20. Bungulan yun ni mo Mayumi. Oy, anak ko ba crispy na manok ba? Dili. Crispy na lamok. Tag-20 raon ka itong crispy na manok. Bungol kay kayo may crispy mong sa tinai. Ilsa, tawagi daw si Yume. Basig mo palit sila og crispy na manok. Ilsa, ibaliga na lang ang crispy na manok tag-20. Ikaw di ang malawag alyan na ako man ni musugoon. Ikaw may na cellphone Ilsa, ikaw na lang manawag. Sige na lang oy, ako na lang tawagan si Mayumi. Dugaya po mo kontak ni Mayumi oy, langayan makaindak ko. Sa mukhang Ilsa, sige magpanawag. Tubaga na Mayumi ba? Awalang wala dyan mo sudan na manok ron. Naunsa maka Ilsa oy, sige magpanawag. Nagtula kong email. Ingon si Ariana ba mo palit ba mo sudan na crispy na manok? Saan po mo? Malamang sudan nun crispy na manok lisod po. Ingon ka Ilsa bungol, dili man lagi bungol si Yume. Sige na Yume, palitan na ninyong crispy na manok tag-20 ra baskin wala may sudanon ron. Kagamay ng crispy na lamok Ilsa, makaano na. Bungulan yun di mo Mayumi. Oy, anak ko ba crispy na manok ba? Dili. Crispy na lamok. Tag-20 raon ka itong crispy na manok. Di lagi may mukha nga crispy na lamok. Isang tag-20. Kamu na lang mag-istorya ni Ariana Yumi. Oy, kay dili ta magkasinabot. Bungol kay Yumi. Oy, yatag na ko ni Ariana para magkasinabot na mo. Yume, kanila lang crispy na tinai, Yume, be. Crispy na tinai sa manok. Utura po ka, Ariana. Kamuday mo ka na sa tay sa lamok. Damn! Bungol kay ka, Yume. Crispy manggod sa tinai. Sana all. Di lagi ni mo ka sa tay sa lamok. Kamuday kaon. Sa mana, uy. Hala mo walay sudan sa mukha